Hello dolo hanya hai lam sabun rong na ani ketal video hingke kakai nor jotong kaham kerung tong mani hene hingke ang bo kaham tongo hingke ang iko tabu sutu kui mo sui nawo hingke tini sapong ni preparation namang exam ni hingke tabu sang tu kui mo sui nawo sapong ni tu ko jaya hingke yang exam si hingka ba kisa kaham ka ma porne bla ke tan ba himale neng tabuk samakok by chance man thangka neng job man thanga ta samakok hingke neng kem no sana nang biya neng iko tabuk like rom di tabu je pun painang tongha ke neng ko besanyo besana nangle ati ati ba ke nijino kuno income kri hingke ba bunyo sana nango hen bagina mane mangkai ba ni try khine mata first time si moani mane amas pun dia ko hingke awan bagina ma porisho ka kosto khaye man thung ma tum pornat nangle bile haida hingke boy botol mane ebe kotma boy tor mani hingke ba tak ketal ni jumna mane asu sumjai ya di ketal pun tangke o ani choice no hingke simja hingke jumbo mo gota tisat ketal nungko mani sumunya ini man kisa sujaga ko jak hingke soya koi nakha soya koi paijang miya no hingke tumalak lo suka hingke dinike jumna keta hemutai rong no rogano kaham kurung khaton di hamya nojor ni katri witon di bui ano kebeng bo an biskango ani laibo bui kebeng ba ang o kebeng no mechene biskango agu himri mani di omna nang nong suri tawke khana exam kicha mutai rok kaham koi suri akoi tukjamu jak ba hingke ikata ka porsinita hingke dol rotabo ang porina nai tongo hingkai titang khanyala post tuma khane bla haida hingke tamu ang porina grana hingke je poriman sa porinai hingke khana pongo kha tei poriman gala bla hingke khana to ditino stha nang na hingkai oko tugu mose phat phat thatu ko thane se bisik leu to ang kha hingke ambagna dino hore je poriman sa pornai khana kate porian thangbasin ta hingke ta porigana am se khawanai jong ta a tamang no saimani ya hingke dol no rokle saja mama khe maya hingke ang asu kosto ke thasing siming tini sapong ni mai moise khaye ang amse ke pori tongma se tam hin khana ka saiman answer lik ngi se news so ka do answer lik ngi se kotam sa mo news so bori wan tegi sakha hingke answer postpone dong no saimiya answer lik ngi se boi whatsapp status rok laiman sai simali ang ka answer lik ngi se takai ko answer bahai ki lik kha amse problem na jong supu khnai ne gra di amse sapong pori bo ya koi to kuya mo se khai pori ya koi to ma se engke nang om hai khnai de nang jol ya diba te answer lik le bahai ki khaba mane bong ni aje answer ko mane question salam thani o jaga no to problem tong le bong a bising nong nai ta om ba ti samno dos na ni aba norok je question salam le ro aba norok ni dos aba norok ni dos engke no hai ke bahai ki aro ni answer lik na ba sarang baria ko o ganang ganang rok krita hingke omorok khai aram khai pasang thanan bagui borok mana nana bagui rikhanata jetalo rang rok chakhanata amo hai diba hingke amso kosto khai seng khai poro borok khai rang baisi hingke o kri borok rok o bekar tongnai rok hingke o kri rok hingke tebada kring china nong mote te nong mang sna baisi sakri je neta petan dolo बस हवा निकल गई joto sna baisi sakri boi no kita man sona nang ple boi ni no wan sona ta bu kri bu sarang ka kri mang tong sanai oro to nang batai mung bai si pas batai mung si ka ba batai pas ni ta nang bo tam no pora me da चीटिंग करता है तू चीटिंग 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 che 110 jon sitalang sangai do hingke aron bising se sengkai amsuk service hadar da bus bong na ble hingke amsuk kobang mani hingke naidi hingke buike rang bai sana hingke o 110 jon no naidi bungni neta rok ni mang sina ha pai sini ble hingke ba rang bai hingke ba rang gana ni mang si hai di bang ki sengka pur man sini hino
जों खाबुफोर मानसिनानै आमसो खस्थ' खौ परिमानि आम सों जायग्राना मुसुं खायबा जों बै बातागि पास खाये नादी चुप थिमाखा Engkau sang bama yang thang seban de amso kosto pormani engka abon saiba exam naya kari nong jara rang nos mi side de disidi tan exam nai tong ba sin ki time nos tong tong diba exam naya kare ko mane nong ni je rang ro nos mi obrong nos mi nawe akoi ko rang nawe akoi side de ba sidita tan hajar ro ma hari toni ba rang ba sing na engke ba amte diba matak kap sakani market jolo tham chu nok le phai la hono joton de di tang ka mo account khai tang haino dai don ma se mo no sim khlok klang sna ba kita ge joto se reading pai ja tai he hang koro reading pai ja se amo sin am che rong ja tong la jol ye di ba phai la su joton de di khai jai ko আমি রনো বই কো বাইরে বসে খাজা কো নগো সিংতি সাজায় খবর কি পেদা পেদা কি ওঙ্গা বা গে যাইছে খাইমেন নাহারে আর কোন খাই নাহার তং নলা কে সাপংনি বরং ন নগতি সাজায় কো খিলাই হিনার খাইমা তনজু মায়া খুজা লাগেতা কি yang exam ni bagai pori mang sama tong sung kai yang kai exam second senar minu nahaरे खाना jala kyan khura tabu ka bong no thur number gai kor diary pika bong thuma jaga buke baksa hinlaita mangni aming tamri nai ke do bono lama man phaimani ke ma sari khebo te masa mane boi lama phiori phimata ke te masa no boi jori talang yang thangkai ke hain bagna khairo uti hegata bor bosang haina mairo khujau ha diba anga mairo khujau mairo chan mungjago ke posu pakhi no khairo nangbli bor bo mairo khujau bor maile busuk saba kono ngia bor ami di mani eta kai ki tan sim ki sa be jang motor khang ke hano ngong thang ting thang tabuka ami no rokoria kori mane muthuri di akai ke hekata bongni jaga o dawoya ko hinge dawoya ko hand wash ro khai to mageta ke exam bukri ke hanke ba thujina ji ne papaya go suya ko tabu ko yakung ro suya ko gyaro sunata brush ro khai to ang maija bukino khai pe ke hanke tabu khai thujina ji hin tongsu ani file log joto se da jata ready khajawa ko jakhana porikha exam rina hine kamse tabu tips news or is rilkha exam cancel mane postpone khaija khani ke ba mata khap sama marung tong tonga amse kosto khai sabong poriya age sabong tukuya musia se kare porma jana exam tin charte asang sunai blog no hor kaham